ऑनलाइन क्लास के लिए आप सबका स्वागत है। पिछले अवधि में मैंने आपको हरा घोड़ा गद्य पाठ को पढ़ाया था। मैं विश्वास करता हूँ आप सब इस गद्य पाठ को समझे होंगे। बच्चों, आज मैंने आपको चुंबक है धरती हमारी इस कविता को पढ़ाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, आज का विषय है चुंबक है धरती हमारी। चुंबक, इसका अर्थ है बच्चों अपनी ओर खींचने वाली धातु, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು। ಚುಂಬಕ अर्थ है ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು। बच्चों, पाठ्यक्रम का हर गद्य पाठ हो या पद्य पाठ हो एक प्रमुख उद्देश्य पर आधारित होता है। उसी तरह चुंबक है धरती हमारी इस कविता एक प्रमुख उद्देश्य पर आधारित हुआ है। इस कविता का उद्देश्य है कि सभी बच्चों को धरती में होने वाले चुंबकीय गुण के बारे में बताना है। ध्यान दीजिए बच्चों, प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब को देखा और खोजबीन करके पता लगाया कि धरती में चुंबकीय गुण होता है। प्रस्तुत कविता में बताया गया है। ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯೂಟನ್ನರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ। ನ್ಯೂಟನ್ನೇ ಪೇಡ್ ಸೆ ಗಿರ್ತೆ ಸೇಬ್ ಕೋ ದೇಖಾ. ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೀಳುವಂತಹ ಆಪಲ್ ಸೇಬನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ। और खोजबीन करके, इसका अर्थ है बच्चों खोजबीन करना, किसी चीज के बारे में पता लगाना। खोजबीन करना, किसी चीज के बारे में पता लगाना। खोजबीन करके पता लगाया कि धरती में चुंबकीय गुण होता है। ಧರತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್। ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ प्रमुख उद्देश्य। बच्चों, आप चित्रपट में देख सकते हैं सर आइजैक न्यूटन के बाल्य का चित्रपट। इस कविता से संबंधित कुछ नया शब्द इस तरह है, ध्यान दीजिए बच्चों। गहरी, गंभीर, खोजबीन करना, किसी चीज के बारे में पता लगाना। खोजबीन करना, इसका अर्थ है बच्चों ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು। ಚುಂಬಕ್ अपनी ओर खींचने वाली धातु, ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು। ಗುಣ, गुण का अर्थ है विशेषता ಅಥವಾ ಉನ್ನತ್। ಬುದ್ಧಿಮಾನ್, समझदार, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವಂತವನು। ढूंढ, खोज, ढूंढना, खोजना ಎರಡು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ। ढूंढना ಅಂದರೆ ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು, खोजना ಅಂದರೆ ಸಹ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು। बच्चों, मैं समझता हूँ आप सब लोग इस कविता के नए शब्द का अर्थ समझे होंगे। कविता के ओर बढ़ेंगे बच्चों। मैं एक बार पूर्ण कविता को वाचन करता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक युवक था बुद्धिमान, आइजैक न्यूटन उसका नाम। एक दिन बैठा बगीचे में, डूबा गहरी सोच में। पेड़ से गिरा एक सेब लाल, सेब उठाया, पेड़ को देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, सेब को उसने फिर से फेंका। सेब आया फिर से नीचे, देख देख कर लगा सोचने, आखिर यह गिरा क्यों नीचे। सोच सोच कर पता लगाया, खोजबीन कर यह समझाया, चुंबक बनकर धरती हमारी
खींचे वस्तुएं अपनी ओर सारी। बच्चों, यही है गुण धरती का, याद रखो तुम ना न्यूटन का। ध्यान दीजिए बच्चों, एक युवक था बुद्धिमान। बुद्धिमान शब्द का समानार्थक शब्द है समझदार, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಹುಡುಗ। एक युवक था बुद्धिमान, आइजैक न्यूटन उसका नाम। युवक का नाम क्या था बच्चों? युवक का नाम था, या समझदार लड़का था, उसका नाम था आइजैक न्यूटन। एक दिन बैठा बगीचे में। यह लड़का कहाँ बैठा था बच्चों? आइजैक न्यूटन एक बगीचे में बैठा था। एक दिन बैठा बगीचे में, डूबा गहरी सोच में। गहरी का अर्थ है गंभीर सोच में। बगीचे में बैठकर आइजैक न्यूटन ने गंभीर सोच में पड़ा है। गहरी का अर्थ है ಆಳವಾದ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಮುಳುಗಿದಾನೆ। पेड़ से गिरा एक सेब लाल। सेब का रंग लाल रंग है बच्चों। पेड़ से गिरा एक सेब लाल। जब आइजैक न्यूटन ने पेड़ के नीचे बैठा था तब क्या हुआ? तब एक सेब पेड़ से नीचे गिरा। सेब लाल को उन्होंने हाथ में उठाया। सेब उठाया, पेड़ को देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। ऊपर नीचे विलोम शब्द है बच्चों, रेखांकित कीजिए। जब पेड़ से सेब गिरा तब आइजैक न्यूटन ने क्या किया? उन्होंने सेब को अपने हाथ में उठाया और उन्होंने एक बार ऊपर देखा और एक बार उन्होंने नीचे देखा। ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವಾಗ ಆ ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಆಗ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। सेब को उसने फिर से फेंका। उन्होंने क्या किया? सेब को उठाकर ऊपर देखा और नीचे देखा और फिर एक बार उन्होंने क्या किया? उस सेब को फिर से ऊपर फेंका। ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಎಸಿತಾರೆ। सेब आया फिर से नीचे। देख देख कर लगा सोचने, आखिर यह गिरा क्यों नीचे? ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ। इसी कारण से इस कविता में इस बालक को समझदार कहा है। जब पेड़ से सेब गिरा उन्होंने सोचने लगा। गहरी सोच में पड़ा, यह सेब क्यों नीचे पड़ा? देख देख कर लगा सोचने, आखिर यह गिरा क्यों नीचे? ಯಾಕೆ ಹಣ್ಣು ಸೇಬಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಗಾಢವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ। ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಸೇಬನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಎಸಿತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಳಗೆ ಧರತಿಯ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ। सोच सोच कर पता लगाया। सोच सोच कर उन्होंने गहरी सोच में पड़ा। सोच सोच कर उन्होंने पता लगाया। ಆತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ। खोज बिन कर यह समझाया। खोजना ढूंढना हो। उन्होंने क्या किया? क्यों सेब ऊपर से नीचे गिरा, इसके बारे में उन्होंने सोच सोच कर यह पता लगाया कि धरती में चुंबकीय गुण है। ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಆತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ। ಕಿಸ್ ಕಾರಣ ಸೆ? ಧರತಿ ಮೇ ಚುಂಬಕೀಯ ಗುಣ ಹೋನೆ ಕೆ ಕಾರಣ ಸೆ। ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ಎಸಿದಾಗ ಆ ವಸ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ। ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು, ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್। ಆತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಆತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. चुंबक बनकर धरती हमारी खींचे ವಸ್ತುಯೇ अपनी ओर सारी. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸಿರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧರತಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. बच्चों यही है गुण धरती का. गुण का अर्थ है विशेषता. हमारा धरती का विशेषता यही है बच्चों. याद रखो तुम ना न्यूटन का. हम सब लोग किसका नाम याद रखना है बच्चों? हम सब लोग सर आइजक न्यूटन का नाम याद रखना है, क्योंकि उन्होंने हमें क्या किया, खोज बिना करके यह पता लगाया कि धरती में चुंबकीय गुण होता है. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು तम तिಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ उनकी समझदार से हमें बताया है कि धरती में चुंबकीय गुण होने के कारण हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकने से क्या होता है, वह नीचे गिरता है. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದಾಗ ಆ ವಸ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. बच्चों मैं समझता हूँ आप सब लोग इस कविता को समझे होंगे. और एक बार देख लीजिए सर आइजक न्यूटन का चित्रपट. बगीचे में बैठकर उन्होंने क्या कर रहा है, सेब को देख रहा है. आइजक न्यूटन ने एक बुद्धिमान युवक है. उन्होंने बगीचे में बैठकर गहरी सोच में पड़ा है. किस कारण से? जब उन्होंने बगीचे में बैठा था तब क्या हुआ, एक सेब लाल रंग का सेब गिरा. पेड़ को देखकर उन्होंने गिरे हुए सेब को देखा और ऊपर भी देखा, नीचे देखा. उन्होंने सोचा कि यह क्यों गिरा नीचे. सोच कर उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने सोच कर पता लगाया कि खोजबीन कर उन्होंने समझाया कि धरती में चुंबकीय गुण होने के कारण हम किसी वस्तुओं को ऊपर फेंकने से क्या होता है, सभी वस्तुएं या चीज़ें नीचे गिरते हैं. इसी कारण से हम क्या करना है, आइजक न्यूटन को हम अपना याद में रखना जरूरी है. ಮಕ್ಕಳೇ, ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. बच्चों और एक बार ध्यान दीजिए बच्चों. चुंबक है धरती हमारी कविता का सारांश. प्रस्तुत कविता न्यूटन के महत्वपूर्ण सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है. न्यूटन को इसका ज्ञान पेड़ से गिरते सेब से हुआ था. न्यूटन को इसका ज्ञान पेड़ से गिरते सेब से हुआ था. न्यूटन का पूरा नाम आइजक न्यूटन था. वह एक दिन बगीचे में बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा था. तभी पेड़ से एक लाल सेब जमीन पर गिरा. उसने सेब को उठा लिया, इधर उधर देखा, फिर उसने सेब को उठाकर वापस ऊपर की ओर फेंका, लेकिन सेब फिर नीचे आ गिरा. जब प्रस्तुत कविता में न्यूटन ने महत्वपूर्ण सिद्धांत, ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈ ಕವಿತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ರ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲ ಇದೆ. ಈ ಬಲದಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದಾಗ ಆ ವಸ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು
ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕವಿತೆ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. न्यूटन का इसका ज्ञान पेड़ से गिरते सेब से हुआ था. ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಸೇಬಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಸೇಬು ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ನ್ಯೂಟನ್ का पूरा नाम आइजैक न्यूटन था. ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. वह एक दिन बगीचे में बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा था. ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ತಬಿ ಪೇಡ್ ಸೆ ಏಕ್ ಲಾಲ್ ಸೇಬ್ ಜಮೀನ್ ಪರ್ ಗಿರಾ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಸೇಬ್ ಏನಾಯಿತು ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಿತ್ತು. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೇಬು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಉಸ್ನೆ ಸೇಬ್ ಕೋ ಉಠಾ ಲಿಯಾ ಇದರ್ ಉದರ್ ದೇಖಾ. ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು. फिर उसने सेब को उठाकर वापस ऊपर की ओर फेंका. ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ತಗೊಂಡು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ವೇನೋ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವೇನೋ, ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. लेकिन आइजैक न्यूटन एक समझदार लड़का है, इसी कारण से उन्होंने क्या किया, सेब को उठाकर इधर उधर देखकर उन्होंने क्या किया, फिर उसने सेब को उठाकर वापस ऊपर की ओर फेंका, लेकिन सेब फिर नीचे आ गिरा. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆ ಹಣ್ಣು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. न्यूटन सोचने लगा, जब सेब नीचे गिरा तब न्यूटन ने क्या किया, सोचने लगा सेब जमीन की तरफ ही क्यों लौटकर आता है. उसने गहन विचार किया. न्यूटन ने समझदार लड़का होने के कारण उन्होंने सोचा कि क्यों सभी चीज़ें हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकने से क्यों नीचे आता है, लौटकर नीचे आता है. इस तरह उन्होंने गहरी सोच में पड़ा. ಅವ್ರು ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೌದಲ್ವಾ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದಾಗ ಆ ವಸ್ತು ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. उसने गहन विचार किया, खूब सोच की आखिर इसकी वजन क्या है, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. उसने खोज की, अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस धरती में चुंबकीय शक्ति है. उन्होंने सोच कर पता लगाया. और ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಏನಂತ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ಎಸೆದಾಗ ಆ ವಸ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇದೆ. इसलिए यह सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है. इसी कारण से धरती ने क्या करती है, सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है. यह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का नियम है. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ನಿಯಮ. इसकी खोज महान वैज्ञानिक न्यूटन की थी. ಇದರ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇದರ ಒಂದು ಈ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ರವರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. बच्चों, मैं समझता हूँ आप सब लोग इस कविता का सारांश समझे होंगे. बच्चों, इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्नों आपके गृहपाठ के लिए इस तरह है. एक वाक्य का प्रश्न है, युवक कैसा था, युवक का क्या नाम था. तीसरा प्रश्न है, पेड़ से क्या गिरा. चौथा प्रश्न है, चुंबक कहाँ, युवक कहाँ बैठा था. 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है, पेड़ से गिरे सेब को देखकर न्यूटन ने क्या सोचा. दूसरा प्रश्न है बच्चों, सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा. न्यूटन ने खोजबीन करके क्या
समझाया। बच्चों, मैं समझता हूँ आप सब लोग इस कविता का सारांश समझे होंगे। मैं इस सभी प्रश्नों का उत्तर और एक बार पुनरावर्तन करता हूँ। ध्यान दीजिए बच्चों। युवक कैसा था? युवक बुद्धिमान था। युवक कैसा था बच्चों? युवक बुद्धिमान था। युवक का क्या नाम था? युवक का नाम सर आइजक न्यूटन था। युवक का नाम आइजक न्यूटन था। पेड़ से क्या गिरा? पेड़ से एक लाल रंग का सेब गिरा। युवक कहाँ बैठा था? युवक बगीचे में बैठा था। बच्चों, युवक कहाँ बैठा था? युवक एक दिन बगीचे में बैठा था। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्यों का प्रश्न। पहला प्रश्न है, पेड़ से गिरे सेब को देखकर न्यूटन ने क्या सोचा? पेड़ से गिरे सेब को देखकर न्यूटन ने सोचा, सेब को पेड़ से गिरे सेब को देखकर न्यूटन ने सोचा कि यह गिरा क्यों नीचे। उन्होंने सोच सोच कर पता लगाया। उन्होंने उस सेब को अपने हाथ में उठाया और उन्होंने एक बार ऊपर देखा और नीचे देखा। उस सेब को उन्होंने फिर से फेंका और उन्होंने सोच सोच कर पता लगाया कि यह सेब क्यों नीचे गिरा। इस तरह उन्होंने सोचा। दूसरा प्रश्न है, सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा? न्यूटन ने खोजबीन करके क्या समझाया? सेब ऊपर से नीचे धरती के गुरुत्वाकर्षणीय बल या चुंबकीय गुण, धरती में चुंबकीय गुण होने के कारण नीचे गिरा। न्यूटन ने खोजबीन करके यह समझाया कि धरती में चुंबकीय गुण होने के कारण सेब नीचे गिरा। बच्चों, मैं समझता हूँ आप सब लोग इस कविता के सारा समझे होंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपके गृहपाठ के पुस्तक में लिखकर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।